पराग चाय श्रमिक यूनियन ने अपने हीरक जयंती समारोह के सफल आयोजन हेतु उन सभी का आभार व्यक्त किया है जिनका सहयोग मिला। यूनियन के महासचिव राजदीप ग्वाला एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि हीरक जयंती समारोह को सफल आयोजन बनाने में बहुत लोगों को भूमिका रही है। बराग घाटी के इतिहास में उनके जानकारी में श्रमिकों का इतना बड़ा समारोह पहला था। बराग घाटी के प्रत्येक चाय बागानों से आए श्रमिकों ने हिस्सा लिया। बागान मालिकों मैनेजमेंट का भी सहयोग मिला। समारोह में एक कली दो पत्ता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में चाय बागान से जुड़ी बहुत डाटा समाहित है। दिवंगत श्रमिक नेताओं सहित प्रत्येक चाय बागानों से एक को सम्मानित किया गया है। झूमर विनंदनी कार्यक्रम के प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। श्रम मंत्री रूपेश ग्वाला और चाय श्रमिक नेता पवन सिंह घटवार का समारोह में उपस्थिति रहना और श्रमिकों के हितों की बात को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण रहा। वहीं मीडिया के सवालों के उत्तर में यूनियन के महासचिव राजदीप ग्वाला ने समारोह को पूरी तरह से अराजनीतिक बताया। उनका कहना था कि यूनियन किसी राजनीतिक संगठन से प्रभावित नहीं है। इस अवसर पर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह सहित रवि नुनिया, सुरेश बड़ाई, विपुल कुर्मी, बाबू नारायण कानू, दुर्गेश कुर्मी आदि की उपस्थिति रही। हमारे गत 18 तारीख मंगलवार जे अनुष्ठान হয়েছিল 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এই অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন ওনাদের প্রতি আমরা একটা ধন্যবাদ দিতে চাই। কেননা বরাক উপত্যকার চা বাগানের ইতিহাসে অনেক সমাবেশ অনেক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শ্রমিক সমাজকে নিয়ে আমার মনে হয় না। অনেকেই আমাকে বলেছেন যারা 30 বছর 40 বছর থেকে ট্রেড ইউনিয়ন করছেন বা সামাজিক জীবনে আছেন কি এই ধরনের শ্রমিক সমাবেশ আমাদের বরাক উপত্যকাতে এটাই প্রথম ছিল। বরাক উপত্যকা থেকে প্রায় 300-র অধিক শিল্পীরা যারা নৃত্য প্রদর্শনও করেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে, উনাদেরকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তারা যেভাবে পরিশ্রম করছেন, বিশেষ করে আমাদের ওই দিন একটা সোভিনিয়ার লঞ্চ হয়েছিল, আনভেইল হয়েছিল। এই সোভিনিয়ারটি একটি ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট মনে করি, যেটা বরাক উপত্যকার চা শ্রমিক সমাজের ইতিহাস, টি ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন দিক দিয়ে এই সোভিনিয়ারে আলোকপাত করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা একটা ডকুমেন্ট বরাক উপত্যকার চা শ্রমিক সমাজের ইতিহাস সহ বিভিন্ন দিক দিয়ে যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে তো আমি মনে করি এই সোভিনিয়ারের মাধ্যমে ওনারা অনেকটাই জানতে পারবেন। তার উপরেও বিশেষ করে আমরা চা বাগানের মালিকদেরকে, ম্যানেজমেন্টকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন এই টি ইন্ডাস্ট্রি 1 লক্ষের অধিক শ্রমিককে এমপ্লয় করে রেখেছে অর্গানাইজড ওয়ে, এবং এই টি ইন্ডাস্ট্রি যদি না থাকে তো আমাদের এত বড় অংশ শ্রমিক কোথায় যাবে। এই অনুষ্ঠানে আমাদের যারা শ্রমিকরা উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রত্যেক কার্যকর্তারা যেভাবে পরিশ্রম করেছেন, আমাদের চা যুব কল্যাণ সমিতির যারা সদস্যরা, কর্মকর্তারা যেভাবে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন, সাথে আমাদের যারা ভলান্টিয়ার ছিলেন, বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল লাবক চা বাগানের মাঠে। লাবক চা বাগানের শ্রমিকরা, স্থানীয় যুবকরা, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যদি ওনারা সহযোগিতা না করতেন তো আমাদের পক্ষে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মঞ্চে আমাদের যেহেতু শ্রমমন্ত্রী প্রতিনিধি আসাম সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন, আমরা শ্রমিকদের অনেক কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। बोल नहीं सकते, हमने सबको आमंत्रित किया था और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबको आमंत्रित किया गया था। बराक वैली के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और कौन किस लिए नहीं आया ये हम इसका जवाब नहीं दे सकते। जो नहीं आया उनका कुछ कारण हो सकता है, वो ही बता पाएंगे। और विशेष करके हमारे कमलाकर देवपुर कास्ता है, भाजपा के श्रीभूमि के सभापति बनिक जी वहां पे उपस्थित हुए थे और हमारे सांसद भी भाजपा के सांसद हैं। तो
तो हमारे जो सभापति हैं, तो और मैं भी हूं, तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई बीजेपी या कोई पार्टी की कोई बात ही नहीं थी। ये श्रमिक संगठन है, हमेशा से हम बोलते आए हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल कोई रेजोल्यूशन भी नहीं हुआ, आपने नहीं सुना होगा किसी की स्पीच में, कोई पॉलिटिकल वक्तव्य भी नहीं था। यहाँ पे चाय बागान के श्रमिकों के हित में बातें की गई और हमारे चाय बागान के हर एक श्रमिक को सबसे पहली बार चाय हर बागान का एक श्रमिक को हमने वहां पे सम्मान दिया है। हमारे यूनियन के जितने भी हमारे चाय श्रमिक नेता थे, जिन्होंने चाय श्रमिक समाज को नेतृत्व दिया था, उनके परिवार को हमने सम्मान दिया। और झुमुर बिनोंदिनी में जितने भी कल्चरल आर्टिस्ट गए थे, सबसे पहला हमारा बराक चाय श्रमिक यूनियन है जिसने बराक घाटी में उनको एकजुट करके उनको सम्मान दिया।